chicken masala thongnaba chicken sida leijare ado mai meline tognaba chanamne singa subaga dahiga morokka thumga toraga mix tawjarani ado ngasidi yam samamong da thongdene sise mada recipe gine ado atopa su mayam am phangmane aduna chicken masala mix toraga dum thongdene yam laina kamai thongba yage du yengasi adi chicken sida thum mix tawjarage thum ji chamas ama phada balawjare aduga sigi chanamje spoon ama muki jang balawjare singjisu aduga morok MaSuGi color saaju saaju si morok chamas lawjare aduga dahi chamas ani muka toraga I meline tawjarage sigi meline tawbaje ai hoji pungai ma kamjarage ko aduga adi matung dai chicken thongba haujarage yani ai si fajana mix tawgre dana hoji sigi se pungai mu thoraga ai chicken thongba haujarage ai hoji masala ji semjarage sika aina aduga sida mana yaramne aduga sigi jamu ai hoji ka gai keno ising da mix tawjarage When even 1 glass of water, ising glass ama hapaga kano to hai ko mahi je sem bagi je dai hoje nuga dahi ga hapte ne sista ismai yaurame nuga si is the ising glass ma hapserage nuga sida dahi lejare dahi 100 gram habani ko do aina hapning ba amount kara taraga hapasu yai atum adagi chama sang chan hapasu ya do ai gi sang da hapjarage pura kaino di haparage 100 gram di wasi phajana mix tawirani yare mukum yaudre komta wasi thamjarage do ai hoji thongbu jarage sembalo jare ai thau je sare duna hoji ai ihan hambada tilau je hapjarage ai gravy oina khara tana bam tilau je khara yam hapjare ko tilau ani mo hapjare ya pikna soiraga mehi oina horen gravy nang nang launa chicken masala gi restaurant da phang bodo main tana ba aduga isi sida sanam samas amamu hapjarage Kadiya malesi dito na sidang hapag yung asay meline to budo sa crab nina mga hangaw ni magi silaw je kara kano erak bobo ngojarage brownies erak bobo magi thau je tholak bodo adubok tawjarage hoji khadigo marwa sobo chamas ama hapjarage aduga jeera chamas tangkhai mu hapjarage ko sijiga aduga si je khangawrani No, this mina poropa matam sida I hoji kano hapsan jarage khamen sinba ani soijare ko macha lo khamen sinba ani je soibaje si je hapsan jarage si sida ngobajida ai nga sai thum je chicken meline to bodo jo hapkrabnina ai gravy du gi oina bagi sangda samas tangkhai tanghen baje si hapsan jarage thuna sumunna ba ko kano je khamen sinba na matharak na bage hapsan jare ai si je thau khara thokpa horok base si gista morok color oiba morok se si je chamas ama hapage masu phajana bai khara ga jo hapsan jarage tangkhai ma ga hape chicken flakes khara sa na ba ko morok no aina suja bane si ge ado je si ge chamas ama phada ba mathak serage Sigi zadum ngasai ai samjaba gravy je hapjalasu yare bako aduda ai di khara akhoi maung da ngongjana ba ai chicken do sang haptang hoge do ne han taste lai be hele duiduna sis da hoje ai chicken ngasai marinate tawraga pungam phajare sta lai jare du do adu si da hapjan jara ka ha ngawraga chicken siga tawraga masala se manung jang na bako chicken je 1 kilo makhai kitang hele ko ma kano sang se aduna aina kilo maguma thonga se masala jo khare heng ka charaga hap ka da bado
ꯀꯤꯂꯣ ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗꯪ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯂꯥꯁꯤꯒ ꯐꯖꯅ ꯇꯣꯠꯁꯟꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯗꯕꯤꯗ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝ ꯍꯤꯠꯇ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯉꯧꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯎꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯋꯥ ꯐꯗꯤꯒꯣꯝꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯗꯒꯤꯅꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯉꯧꯖꯔꯒꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯔꯒꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯃꯩ ꯂꯩꯊꯔꯒ ꯑꯩ ꯉꯧꯖꯔꯒꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯆꯤꯛꯀꯟꯗꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯎꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯂꯥ ꯁꯦꯝꯖꯈꯤꯕ ꯃꯍꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯏꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯁꯥꯂꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯩ ꯀꯟꯈꯠꯍꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯧꯍꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯍꯤꯁꯤꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯛꯀꯟ ꯃꯁꯥꯂꯥ ꯂꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯧꯒꯠꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯐꯥꯎ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯎꯠꯆꯔꯛꯑꯒꯦ चिकन से मुल्ले यानी थाव से फजन थोले ngасai yaw मैम लोन थोले थाव से कहीं यारे चिकन मसाला हजो हाइको नत्रगा चिकन मोंगाई चप मानन तारे ये हजिक सिदा कहीं हापसनजरगे ngасai की अवा फदिगोम खरा ले थमजहौबदो अदुइदुगा फदिगोम गा मथक्ता साइसलगा आई लोइसनजरगे चिकन से I hojik loisanjarage tatjarage chicken se ai chicken mongai masala thongba loijare sida leire no smaina pieces smain leire ko hojik si kena tawbada aduna yam hawrani chana ba tawjarage do ai mayam da ai phana ko ine video thagapa ngamjahudre thaba khara chinbadagi ado ai hojik dum video नमगा थागचना होनाजरागे अदुगा आइगी सब्सक्राइबर खुदिमक्ता आइना मयामबु याम थागचबा फोंतोकचरी मतुंगदसु आइगी वीडियो बो दुम येंबियु अदुगा मयामगी कमेंट्स सु आइना दुम पाजै याम नुंगाइजै कमेंट्स मयामदो ताबदा अना मतुंगदसु दुम कमेंट्स बिबिरओ अदुगा आइगी वीडियो सिंगु लाइक एंड सब्सक्राइब तोबियु अदुगा सब्सक्राइब तौद्रिबा कांबुदसु आइगी मयामदा रिक्वेस्ट अमतंग तौजे आइगी वीडियो सिबु सब्सक्राइब तौबियु अदुगा मयामगी मथंग मथंग अनौ अनौबा वीडियो दुम हापचरके